النار، ولكن هي نور من الله تبارك وتعالى في شجرة الزيتون، وكانت نورا كما جاء في بعض التفاسير نور أبيض. قال تعالى: هل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا، إلى أن قال: إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. قال القشيري: أجر الله في كتابه أن يذكر قصة موسى عليه السلام في أكثر المواضع. وشوف لما دخل القرآن جبر الحديث على سيدنا موسى كثير في كتاب الله عز وجل، لأن التخصيص بالذكر يدل على شرف المذكور، فالتكرير في التفصيل يوجب التفصيل في الوصف. قال: وادي طوى، هنا إني أنس إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني أنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وادي طوى هو بالجانب الغربي من جبل الطور.
Salam alaikum, Saïd Bouharfa. Je suis de France, de la région du Nord Pas-de-Calais, à 1 heure de Bruxelles à peu près. La question que vous m'avez posée, c'est concernant le Tariqa d'Al-Kawiya al-Hibbiya. Comment se fait-il que je fasse partie de la Tariqa? C'est une histoire qui date des grands-parents déjà, à savoir que mon arrière-arrière-grand-père est parti en pèlerinage avec Cheikh Sidi Mohamed El-Hebri à pied. Je pense que Cheikh Sidi Mohamed Mokhtar peut le confirmer. Et donc il nous a laissé cet héritage. Et nous suivons de génération en génération la Tariqa d'Al-Kawiya al-Hibbiya. En ce qui me concerne, moi ça fait 35 ans que je viens ici à Madar. J'ai trouvé Tariqa d'Al-Kawiya al-Hibbiya énormément d'éclaircissements par rapport à ma foi et à l'islam. Le soufisme, j'apprends rien à personne, est basé sur la mahabba, l'amour en général, l'amour de tous les êtres, l'amour de créature du créateur. Et le shir, il est là pour nous guider dans cette mahabba et nous, comment dirais-je, nous purifier pour qu'on puisse se rapprocher le plus possible, le plus près possible pour nous faire accéder à des stades suprêmes. Pour nous faire accéder à des stades suprêmes. Dans la compréhension. Dans la compréhension de l'islam et du soufisme. Pour accéder à l'amour de Dieu. التفسير نتاع سيدي بوعرفة قال بأنه دخل إلى الطريقة لأن كان جدوده كانوا في الطريقة الدرقاوية الهبرية وجدوا واحد من السلف ديالو الأجداد ديالو كان حج مع جدنا سيدي الحاج محمد الهبري على رجليهم من مكة وهو دخل الطريقة هذه 35 سنة هو يجي هنا للمدار وجبر في الطريقة الشيء اللي كان ما عرفوش في السابق لأنه كان عايش في الخارج وهذا لما جبر لهنا كان يطرح أسئلة وهذيك الأسئلة هي اللي عند الشيخ وهذيك الأجوبة اللي كان يعطيه الشيخ هي اللي جعلته يدرك هذه المحبة وهذا الاستدراك والترقي في السلم في الشطرنج نتاع المعرفة حتى وصل لهذه المحبة وقال بأن التصوف كله محبة هي محبة النفس محبة سوا-même comme il a dit ومحبة الغير وهذا هو الهدف من وتقدر تسول واش يقدر ينصح الاصل ولا عنده شي اصدقاء فرنسيين باش يهديهم الاسلام واش شي نهار استطاع باش يقنع شي واحد اجنبي ويعني يقدر يدخل الاسلام. Est-ce que tu peux donner des explications par le biais de l'internet à des gens qui habitent à l'heure actuelle, l'islam il a une très mauvaise image par le biais des médias. Et la porte par laquelle on peut vraiment découvrir l'islam, c'est la porte du soufisme. Parce qu'elle est claire, concise. Et la première des choses que nous apprend le soufisme, c'est l'amour. Donc l'amour de, comme je le disais tout à l'heure, l'amour de toutes les créations et de toute la création divine. Pour ma part, j'ai eu des collègues qui, comment dirais-je, étaient contre le soufisme parce qu'ils ont des souvenirs de Zawiya qui les ont carrément désorientés de l'islam même. Aujourd'hui, enfin quand je dis aujourd'hui, on a eu des discussions et des discussions et grâce à leur état d'esprit et le fait aussi qu'ils savent que je suis impartial dans mes passés, j'ai pu leur faire rencontrer soit le shir ou soit leur parler de la tariqa et de ce que c'est en réalité le soufisme d'aujourd'hui. C'est plus facile dans cette porte parce qu'on peut pas parler de l'islam aujourd'hui dans l'état de fait des événements à travers le monde. L'islam il a trop mauvaise image et c'est pas cet islam là que nous on connaît et c'est pas cet islam là qu'il faut transmettre d'ailleurs. Pour ma part, pourquoi je viens à Madar,
Comme je disais tout à l'heure, ça fait 35 ans que je vis à Madar. Si je n'avais pas trouvé la mahibba et la sincérité dans mon shir, je viendrai en vacances, j'irai à Marrakech, j'irai à Agadir, et je ne viendrai pas à Madar. Et ce qui nous fait rapprocher de plus en plus de la Zawiya, c'est la mahibba que le shir nous fait transcender par son travail. هضر على الناس اللي كانوا يخدموا معاه اللي باقيين يخدموا معاه لانه هو استاذ في الFPA فورماسيون بروفيسيونيل ادولت، يعني في التكوين المهني في فرنسا، التكوين المهني نتاع الناس الكبار في فرنسا. قال هذوك الناس كانوا يعتنقوا الاسلام من باب التصوف في بعض الزوايا، ولكن جبروا هذوك الزوايا بعدوهم حتى على الاسلام، يعني ذاك الاسلام اللي كانوا يقراوه في الكتب وداك الشيء ما وجدوش في ذوك الزوايا اللي اعتنقوهم. قالوا جبر معهم مشاكل لان هما قراو التصوف في باب وقراو الاسلام في باب، ولما مشاو لذوك الزوايا جبروا بانهم يخالفون عما كانوا عليه، وقال لك هو عرفوه بانه انسان يهضر الحقيقه وانتاغر وما يقدرش يقول شي حاجه للاخر، وثقوا فيه وعرفوه بانه التصوف ماشي هو اللي جدوه في بعض الزوايا. وكان البعض كان جابهم هنايا وتلاقيت معهم وتذكرنا، وكاين بعضين اخرين اللي هو اقنعهم فرنسيين الجنسيه، فرنسيين الجنسيه، اما مغاربه فرنسيين او في الاصل الجزائريين فرنسيين او فرنسيين ملاسوش يعني من الاصل. ثم قال بانه الاسلام الان اللي رحنا نشوفوه يخوف هاد الناس اللي في فرنسا، لان ماشي هو الحقيقه تاع الاسلام، ماشي هو الاسلام اللي كان يتعرف في السابق، الاسلام تاع المحبه والاسلام اللي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في العهد نتاع الصحابه كان يتالف مع كان لا كويبيتاسيون، يعني ساكن مع اليهود ومع النصارى، لكم دينكم ولي دين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بان هذاك الاكستاز يعني المحبه والشوق اللي كانت عنده دركها من الزاويه ومن العمل نتاع الشيخ، لان لو كان ما جبرش هذاك الشيء هنايا كان يقدر يمشي يفوت العطله ديالو في مراكش ولا في اكادير ولا، لان عنده المقدوره باش ولكن يجي باش يتلاقى هنا مع الفقراء ويكون معهم الله على الصفه اللي راه فيهم. هذا هو. شكرا الشيخ ديالنا. الله يرحمنا والمرحوم فينا، الله يتوفنا مسلمين، الله يمشينا فيما يحبه يا الله، الله يمشينا في الصواب، الله يمشينا في خطأ ان شاء الله، الله يجعلنا من الشاكرين الذاكرين، الله يجعلنا من العارفين بالله، الله يعرفنا بالحق معرفة ان شاء الله، الله يجعل اجتماعنا على الله افترقنا عليه ان شاء الله، اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مباركا مرحوما، وتفرقنا من سلم الشر معصوما، اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا من معنا شقي ولا محروما، اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا مريض الا شفيته، ولا دينا الا اديته، ولا مسجون الا سرحته، ولا مسافر في بلدك وحق الا سلمته وهنته، ولا حاجه لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها واستفتاها. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. الحفظ بالقضاء والصحه ان شاء الله. اللهم الانسان يدعي وليداته ويدعي الرسول يدعي عليك السجود ان شاء الله. الله يحفظكم ويبارك الله ينوركم باذن الله، لا احسن الخطوات بصدقات الله يطرحكم البركه، الله يحفظهم ان شاء الله، الله يجعل بكل حبه حسنه. ديبا الشيخ ديال الزاويه سلم لك هذا التسبيح اللي عندك في اليد، كتعرف المغزى ديالو والسر ديال هذا التسبيح؟ والله يا ودي انا باش طلبت هذا التسبيح هذا يعني كي دخلت قبيله بقيت نحس بشي احساس ما عمره في الحياه ديالي ما حسيت به. في الحياه ديالي حسيت مع راسي، نسيت والديا، نسيت كل شيء، حسيت مع راسي بحال اللي راني مرفوع ما كاينش. انا مشيت
صافي تما عرفت بان ما غادي نقد بعد يعني واسمو العهد اللي عطيت له انت يا الشيخ؟ العهد باش ما نتخلاش على هذا على الطريقه وغادي تلتزم زعما مع لا صافي. انا حسيت مع راسي لحقاش قبيله ما كنتش هنايا، مشيت غبت. وقبل ما كانش عندك هذه الفكره انك غادي تعطيهم العهد؟ يعني نصلي ونمشي للدار عادي كيما الناس كاع، ولكن دابا يعني من هذه الليله دابا راك يعني واحد الخشوع يعني حسيت به ما عمرو حسيت به في حياتي كاع. ملي غادي تطبق داكشي اللي وعدت به، واسمو غادي يكون عاودا واش غادي يطلب لك شي حاجه اخرى ديرها واش؟ لا صافي هذا هو العهد. شكرا. انا مقدم ديال الفقراء ديال مدينه زايو. حنا تبعنا هذه الطريقه سيدي محمد مختار، لقيناه انسان طيب زعما، وحنا غاديين في الطريقه وكنتعلموا شويه شويه تنوصلوا واحد الدرجه ان شاء الله مزيان. وشكرا. يعني انتم كتجيو من زايوش كل سبت ولا؟ كنجيو كل سبت تقريبا، كل سبت كنجيو هنا الزواج. يبان الشيخ قال لهم زعما اللي بغى يحضر التوريد، يعني انتم غادي تمشيو للتوريد ان شاء الله؟ نمشيو ان شاء الله. وفي زايو عندكم شي زاويه في زايو؟ حاليا ما عندناش، ولكن غادي نوضعوها ان شاء الله مستقبلا ان شاء الله.